Amen. Hallelujah. Amen. So according worship jam thing is not just praise jam to be like. Amen. Amen. And if you just achieve it, so kana chalo baina lo ne chalo saga pyo yaung no chin chin so ba pyo mo le so chalo twi lo tmya lo the ma khya a chaw song phit de lan song phit de lo la Train kong jo chin ne chalo cha yin mo ma bo ba lo le so chalo ni le sa ma sa de Sana de uso lo. Chalo troli ho me. मैं तो आज चलो हो रहा है शिंदे आपको शिंदे कुछ क्या ना फिल्म कोई बात और ये क्या है चीज़ रो चिमा ने मैंने ने प्रमोशन स्कूल में तो चीज़ बाकी भी और ये अपना से आ रहे न्याय तो बार है तो चलो परमा सोपिंग अच्छा बार क्या लगे पहले परमा सोपिंग अच्छा का बार है How down say no to? Okay. Damau cha yin to ya. Damau cha ne ma pinya do the ma parama so pinya ka ba le. Nama to ba cha do ya ko ne. So ro phaya ta kya ji lo message to ke. Nga ri tin no ko e gong to ti ka ni khaw saung le phaya phit de. Nga ma to ba acha ro phaya ko ma ko kwe le. Ri phaya ti ya ko kwe chin ko sai wan sa le phaya phit de. Amen. Tin ba long ni le phaya sai wan sa ko Tin ba ji phit ni la phaya sai wan sa ko phaya ta ke sai wan sa de ya ga tin phaya ko blo ko kwe so phaya sai wan sa da phit de. Ni chalo a long the ma chalo chaung te ni ya ma chalo ko re ni ya thai ma chalo ye ko kwe chin ta daw sai wan sa de phaya ta ke phit de. Phaya ka lu tyaw ko chin mon ne kha ma chin yaw le kha ma ti ti ta ta chin yaw le phaya phit de. David ko phaya ta ke ga to chan ka ni nan yaw chin yaw le phaya phit de. David ka ma pyaw le ko ko chalo ni ma ne le pyo de. To chan ma phaya ko kwe da lo nan yaw yaw le kha ma phaya ko kwe da phit de. Ta chen ta chu lo ni ka le a lo ma ya ki no phaya ko kwe de. A lo ya bi sin no. Phaya chang no ko ma la do. Khek kye de chin no phaya ne ni kat de phaya ko kwe de phaya ko le sha de. A sin ti no ma ho da. Ta chu lo ni lu nge bwa ma ro ya phaya ko kwe de. Ane chu no revenue doctor ya bi sin no. Phaya ka ki ga tu ni le cha ni da ba. Phaya ba ro ma ma pyaw le wo amen. Amen. Sin mo chin kan thai de phaya ka ke phit de. Amen. Ai ni myo set de a chang chalo ma nga chin de. Phaya ka ki ga ni di naw song lo ka la ma myo set de de ko khanan ti a thi khaw saw me phaya phit de. Amen. Myo set de lo pyo le kha ma a tai yue ne ma kan ta tha bu. Myo set de lo chalo pyo le kha ma ni twa chin ma shi be ne chin mo no myo set de de ka khanan ti wan sa ya ma phit de. Amen. Now we going to attend to the opinion and another Messiah. Payaka Kinga, Simone Lumiogo, Simone Lugo, and Yara Chino Payaka. Amen. Father, just a way of going to the company. Dolia can just Saline as a lead. Dolia Saline as a lead. Okay, do you understand? Understand ni lawan ni, faham? Understand ni yang faham eh? Okay, dole ya, saya understand ni kan, understand ni faham eh? Na bola bola, ego tu kima sabi, itu lah pusat tu bola bola. Dia bola bola ni, masa aku nama, saya cakap, aku susah tu jauh. Guru guru macam suruh ibu, kesini guru dia. Aku menjadi guru suruh dia. Nacho kale muga, tuja moshi, nana guru le roja, guru le kiro kiro, guru na sabat ki, tui ganga kiro kui kaya cakini, amen. Biar ki, tu kana sungsane dulu, kana tandian le biar sesane dulu, kana nyido le dulu, biar ti makai dulu. Biar tu kai tu biar betul cuci le dulu. Tu
都亲们都你们当培养的得了，真的。阿门。所以培养的人个，我那时候来ပြော到嘞，一直讲哩培养的人看人比考透的时候个，轮来呢，我都经常在那讲的是，轮来呢，刚好亲们都要哦，都个高贵，我就培养个水弄他了，真的。那你看你呢，喏，培养的人阿鲁不知道了嘞。看中看变给弄来变，呀，可啥的啦，我不，你那做可啥的不了，巴过来，不给你说巴过来，不不住，저러 집에는 친 자리 막 저러 친을 몇 자리 막 집에는 이제 마사하고 친을 되네. 그래 저러 이제 마사가 친을 마사가 필요하네. 계산 마시고서 뭐 계산하고. 그냥 그니까 또 물러나려 꼬꼬에 뭐 알롱아 커서네. 아니 그냥 그니까 너무나 그나 묘묘네 뜰로리 커서네. 다음에 또 로리가 그나 니도래. 벨레리 지트레 니도래 봐. 아마 지마시네 니도 사는 마시네 니도래. 다 친놈 니도래. 하야마 병에 저러도 마마니네. 그래도 니도래 그러나. 하야마 병에 takala nomre kana jive takala ni dore ya jive takala le takala machina che jive soro tachino ni dore dore ka apne ame pyo le so yong ji chin mashi de pho le chang sa lo pi tha de he bya set de chaw de ma yong ji chin mashi le ya ta ki sai lo le yong ji chin shi de dore ka le kana ni dore mo bu to yong ji chin de wun kana yong ji chin mashi de dore ka ami ne ba de shi ini tiap di loka amiga akan nasi itu juga macam ni. Ini di loka amigo kenapa itu hablo punya prinsip pribadi nasi itu macam ni. Haleluya, haleluya. Ada punya nasi itu nasi ni kama. Jadi lu kemana belum ada yang ada lu sampai berpihak ni macam ni. Orang ini nama tu ni coba biar jelas dulu. Ni tuan si mapiu bene si mana tu tu payah tak kita kanan itu prinsip hamil. Gatido sura payah tak kini gatido lu daya bime tak ke tempai lo tu gak betul le sura si mana nyusai tak ke tempai lo cina. Amen. Ini lah lu nyu alam gak gatido jai payah gak kong tua kong lo ijib jadi kotor bare ke den cino jai. Nama atas dah hebat masusan ni kuya ni nyai be. Jauh lagi tu alu ciri jauh le. Dah habis, aku janji jodoh ga, awak mana ni ada? Aku janji jodoh, langsung ke doktor lomba ni ada. Phone ni doktor lomba ni ada. Jodoh ada hari masih pun cuma mabiuji. Tapi tem payah ni terkait tuala ni, janji cina ni terkait tuala ni. Jodoh janji le, kata orang pemimpin tu mahu dia. Yes, amen. Tengok orang lu masih tidak. Tengok orang tak payah tak kira, tengok pun dah bero, payah tak kira susah ni pun tengok beri mak. Apa cara susah mereka cara orang ausut je kaya. Bos kat tua apa sebab cara rosan ini tua orang. Alu pun tu maya. Tengok orang bos pun dia sendiri mereka biasa kamu. Kau cina cinggo isi be, cara Singapura ni kau tak baca ada yang cingori. Kalau kalau masih zural ni. Terus kalau kemarin ko boleh manajer mana thakar, terus kalau tak cinggung misi cuci tuan ni lah. Terus pasal kalau lo kaya ni, pin terus kap payah mula memang bawa ni. Amen. Terus ni news terkewe kanan ti terkewe sosial media jangan bolong lah. Ini tiye language change your language ni man. Terus ya terus tu ni betul jangan. Change your sound. Terus ya di sini tu jangan.我知道亲的亲的，我们这来人家亲。那亲拢等于你们心里面说的啦。啊，你说嘛，那亲人花下来的嘞。农场里面做吧，爸爸们洗的做吧，都厉害了，我嘞，我那个什么洗的多哩，爸爸们洗了的，但你要你那搞嘛，啊你下来说来真洗的喽，你知道这亲的当时真，不来说喽。
나를 예수와 마음이 나고 있대. 하야들이 예 트라노를 판사진 칸을 보고 있대. 카피로 여러분 따스나를 보고 있대. 맨 때문에 손을 드시니 고래가 막 용천하게 되고. 좀 드시니 이 잘해 마음에. 나중에 동작 소감님으로 간사를 보여야 시대. 들어서는 지나가서로 저는 막 깐걸 봐. 또 냐는 이거니 저런 소리를 듣지니 저런 표현을 스가리 지면서 이 용진치는 거 봐고. 너 깜빡도 내내리 뛰어와서 하다만 봐도 때 못할 수 있어. 하다가 저런 뭐하고 뭐 때문에 빼내 것으로 아는 것처럼 좀 같이. 그냥 이니 나도 그런 뭐가 때문에 거라 싫어. 마시고. 그나도 별로 세다 야로 야매. 그나도 별로 저런 예세야 피피검 좀해. 그다음에 아니 이니 피도래가 그냥 뼈 나리 뼈 봐라. 뼈 봐고. 아고 저렇게라 저런 녀마 용지도래 저 저런 비나리 좀 들어 치니가 하다만 봐 이때 있으면 비우티니다. 그냥 저런 하다만 비우다. 아저씨야 내가 그게 한다라고. 아저씨는 그런 정보를 다 요구하고. 사람 보러 가라고. 들어. 너무 깜빡이로 들어서 지나가. 겨울에 못 피고야 돼. 땡고라이 딩이가 니사고로 그냥 니도 지내세 딱하고 다이 야고 질문할 봐. 안노래 그냥 뼈 지내세 딱하고 다이 니그네 용지 지내 때 지고 본 가나이 봐. 알아 그래서 그럼 투자로 win인다 보러 가라. 아니 뭐 win인다 보시도 까렙게라 win인다 보시도가 가는 비는 사람. 아니 뭐이 이나미야메 마사야 보게되면 봐. 멋있는 프리드 가는 줄 난지라. 우리 교수가 보면. 둘의 비아스 하나만 넣어서 또 그래 보면 사고. 이따로 요리 이집 비안에 털밤이네. 애들 가는 뒤지 마야 봐. 밤피는 그 치는 예반이라고. 예반이니까 치면은 또 뭐로가 밥 인생에서로 이게 가는 비 인생하라 그래. 들어 생활에 가는 줄. 로서 पैसा में छाना दे इन्हें यूँजी छीनो ये छाना दे छीनो बाबा पैसा ले मशी आई छीने मशी यूँजी छीने मशी बाब ये ना बाब पैसा ले मशी ओके आई छीने मशी बाब मशी कना थाओ यूँजी जी शीने तीने म्योरे जी शीनो बोलो हालेलुया 어떻게 해줘라? 저라 친수로 친이 잡으로 친이가 민호 이렇게 비약강 집에서 있잖아 뭐 용시 진시대 마음 없이 지나나 나오니 왜 짱이 왜 시대 대표는 너무 싫어 코로공 너무 지나다가 지나오나 별로 다운사운드 다운이 지구이 가오리 미안하러 아테스틴 다음이야로 친나와 아래 배하게 반세나 루니고 뭐고 명리 니고 반세나 마음은 싫고 다음에 용지친도 싫대. 학기들에 뭐래 신나와니 별로 미타스라 야고시 ତୁମେ 이만데 용지친에 신나해서 왜? 제가 잠깐에 아버지 ତୁm야의 스폰서에 와는데 걔냐 스폰서 그들에 하야다기 용지친에 나가 암야 소왜? 그게 제가 뭐 배우라죠? 프리마고 제가 뭐 로로세 제가 뭐 제가 오늘 로핀마고 이게 피도하러 봐. 그러리야 기회는 기회는 상황이 많이 되지. 신호서 양치하면 안에 그냥으로 이미 거래니야 와. 뭐벌 정보 상황이 많대라게 뭐만 좋아만 그러래 싫어 뭐 아시아 용지 친해 봐. 많이 가지니. 올라지나로. 매 좋아하게 여러 들어마 미안해 봐 시다 पैसा 못 시다 사지야 또 바로사를 고놈냐로 초마 오늘 저로 다 채로서 저로ပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ခြင်းတော်ချမ်းတယ်နော်โอเคไม่ရတော့ရောက်တဲ့ခါကျရင်ဟိုအလိုက်မသိတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကလေဖန်ရတဲ့ခင်တော့ကိုယုံကြည်ရ
yan ka bon jale payam hallelujah taniya bi Jesus lo khansa yong ne machina ne Jesus lo khansa pi de kha ma phaya ko tke yong chi a ko lo tu ba ba pyo le so phaya de kin ga tu ko yong chi lo tu le chi lo mo ko pyo de phaya phit de jana de ma phai ma so yin yong chi lo tu lo na khit la tan lo me le khna ne lo yi tha yong chi lo tu ka taw ne ko ywe sei nai ne yong chi lo tu phaya de kin chi lo mo ko pyo ba phit deကြောင့်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်မှာစရမလဲဆိုလို့ဒီနေ့တင်းရဲ့အပြိုးစွမ်းနေစပြောင်းတယ်ဆိုတော့တချင်လုံးညင်းသွားမနေနဲ့သူများပြောတိုင်းလိုက်ပြောမနေနဲ့ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြင်ဝင်ခံလိုက်ပါဟာလေလုယာအာမင်လောလောဆယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ချမ်းသာရမယ့်ရာတကွာယုံကြည်ခြင်းချမ်းသာတော့ဖြစ်အာမင်ဟာလေလုယာအနုလက္ခဏာတွေဘိုင်းဘိုင်လုံးလိုက်ပါဟာလေလုယာအဲ့ဒီနှုတ်လက္ခဏာ negative တွေဆိုတော့တကယ်ချင်းမကိုယ်ပဲတော့သူတယောက်ကလေယုံကြည်ခြင်းမပါဘဲနဲ့ချင်းမကိုယ်ပဲလုံးမရဘူးယုံကြည်ခြင်းရှိတော့သူတယောက်ကလေအနုလက္ခဏာတစ်ချင်းလုံးပြည့်လို့ကယုံကြည်ခြင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းရှိတော့စတန်စိတ်ဆိုတော့ရတော့ကြတယ်ဖြားနေတာတော့ဘုမခံဘူးဆရာဖြားနေတယ်မဟုတ်လားစံနေမကောင်းဘူးစံနေမကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေဖြားတော့တုံနေကတော့လုံးဝဝင်မခံချင်ဘူးတကယ်တော့အချင်းနေဆိုတာပြောင်းလဲလို့ရတယ်အဲ့တကူနောက်တစ်ခုကကြားတဲ့ကိစ္စချင်းမတော်တို့ကိုတော့အမြဲတမ်းကြားတဲ့ကိစ္စခြံထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဆောလမန်အကြောင်းပါတဲ့ခါမှာဆောလမန်ကတော့ဟိုဒီမှာအရောက်တောင်ရှိတာပေါ်ရတာလို့ပါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘလို့ချိန်စင်းဆွဲအောင်လို့ပါဆောလမန်မှာမိန်းမရောက်ကဲတောင်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့တက်ချလာတယ်ခင်ဗျမိန်းမတွေပါလာတဲ့ရုပ်တပိုးပဲချင်းပါလာတယ်ကိုယ်ပဲယုံနာမကညင်တော့အရက်တွေမှာသူကဘုရားရှင်တွေစောက်ပေးတယ်အဲ့မှာအချင်းပူတော်ချင်းတွေ့တဲ့အခါဘုရားအရာမောင်းတယ်ဘုရားအရာမောင်းတယ်တူတူမောင်းတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာခံစားလဲဆိုတော့ဒီသင်ဘုရားကိုမချီးမွမ်းမနဲ့တခြားအရာတစ်ခုကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကစိတ်နာဘုရားသခင်စိတ်မကောင်းဘူးဘုရားဝန်နေမြင့်တော့အရာမှာဘုရားပဲရှိမှဖြစ်တယ်အဲ့ဘုရားပြောတယ်အခုသင်ဟာသင်စိတ်နှလုံးကလွဲနေတော့ကြောင့်ထာဝရဘုရားဆက်လွဲတော့ကြောင့်နိုင်ငံတော်နဲ့ချမ်းပွဲမယ်အဲ့ဒါသူကခင်ဗျားလက်ထက်မှာတော့မဖြစ်သေးဘူးတဲ့အဖေတင်းအဖေတော်ဝေးမျက်နှာထောက်ပြီးတော့တင်းသားတွေလက်ထက်မှာနိုင်ငံနဲ့ချမ်းပွဲတကယ်ပဲဆိုလို့မို့သားတွေလက်ထက်မှာတို့နိုင်ငံနဲ့ချမ်းပွဲတယ်အဲ့ဒါဘုရားဘာလို့လဲဆိုတော့ယူဒဟိုတဲ့ယူဒအမျိုးတွေကိုတဲ့ငါ့ဘုရားချမ်းသာပြီယူဒရဲ့အိမ်ကြောင့်ဆိုတော့ချီးမွမ်းတယ်ဘုရားကလည်းအားလုံးပြည့်စည်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ချီးမွမ်းတော်သူတယောက်တွေ့တယ်ဆိုရင်သူ့ကဘုမျိုးစင်နေတဲ့သူချမ်းသာတယ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီမျိုးစင်နေတဲ့ချမ်းသာဖြစ်တယ်ဘုရားပြင်ဆင်ထားတယ်ယူဒဘယ်နေဖြစ်လာတာလဲဒီနေ့လည်းကျွန်တော်သိပါတယ်ယူဒရဲ့မိကဘာလို့လဲလေယာဖြစ်တယ်လေယာဆိုတာကယာကုပ်မိန်းမအကြီးဆိုတော့ယာကုပ်ကတိုးလေးသမီးလိုချင်တယ်ဆိုတော့တိုးလေးကတော့လေးတယ်ပေါ့အဲသမီးလိုချင်တယ်ဆိုတော့9နှစ်စေခါရပြီတော့တကယ်ချစ်တော့လေ9နှစ်ဆိုခဏလေးကို9ရက်လိုပါအခုခေတ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတစ်သက်လုံးယူရမယ့်ယောက်ျားမိန်းမတို့တင်ရစဉ်းစားတာအရမ်းကြတယ်လို့ခံစားပွဲဆိုတော့9နှစ်ပြီးတော့ကမင်္ဂလာလဲဆောင်တော့အကုန်လုံးဖုံးထားတယ်ဆိုတော့မတွေ့ရဘူးမနေ့ကချိလိုက်တော့ရခိနာမို့လေယာဖြစ်နေတာကြာတော့တဲ့ဝန်နေဝန်တာဖြစ်တယ်ဝန်နေမစနဲ့မိမရဆိုတော့ကောင်းတယ်ဝန်နာမစနဲ့လူချင်တာမဟုတ်ပြန်ဝန်နေဝန်နာအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပါရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတည်းမှာမရှိလားဝန်နေတဲ့ပြကလေးမိမရဆိုတော့ဝန်နာတော့နောက်ထပ်ခေါင်းလေးရမှာတော့ဒါခင်ဗျားရဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေရတဲ့တာစနိုင်လေအိမ်ကောင်တော့ချပေမဲ့တော့လူသားတော့မချစ်ဘူးအပေခံဖြစ်တယ်သူ့ကိုမချစ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်လေသူချစ်တာသူ့ညီမဒါပေမဲ့အခုတို့ရဲ့ကျောင်းစာရအငယ်ရယူလို့မျိုးဆိုအချစ်ရရင်သွားဒါပေမဲ့လေရချစ်တာကတာသမီး3ယောက်ပြီးသွားတဲ့ခါလေရအနေနဲ့ငါ့ကိုဒီလောက်တော့မချစ်တာငါ့ကိုဒီလောက်တော့ဘယ်လဲဘုပ္ပခါပြုံးနေတာပယ်နေတာတော်ပြီဆိုလည်းဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့စရောဒနာတာမွေးလာတဲ့ခါမှာသူကထာဝရဘုရားချီးမွမ်းမယ်ဆိုတော့နာမည်ကိုယူဒလို့ပဲတဲ့ဒီကနေ့
Adobe, those who Adobe. Mayaro, Naro, let's show them, let's show me. Let's see, Madonna. Amen. Biar kan dia cakap ada ciro yang membuat puasa macam ni. Haleluya. Amen. Jura cema betul sih lesu Dawid sih. Dawid cema Kristus sih. Amen. Jadi kita ciro amu boleh ni. Ada yang cakap ada sisi lah. Yes. Haleluya. Tapi itu nak buat ni ya kan ini. Tumia warai tumia lo dah lo mau. Tapi tharo pihak buat cima buat pihak tu kan tharo jadi. Pihak tu mesti cakap tharo. Di music mah, di kini coba me, apa yang ini masa itu, di kini coba payah buat cimon music dia, haleluya, payah buat cimon, payah aku buat music dia coba bawa yang kita, payah tak kira jurnal aku, tu aku cakap kita, pin, payah tak kira, nemi tinggal lo, kanan tinggal lo, mesti lo, Yosua le mesti lo, usah betul mesti lo. Itu lalu ni kapal lo mungkin operasi tahu ni. Dia lu cuma sahaja mah, kami kan jadi dia. Kalau lo yang mana lu kalau sama, tadi kan dulu. Kami orang cinta bahaya, korek sama. Kami orang boleh nyuruh dia korek sama. Syurga tak kah, ayi bawa cinta bahaya. Siapa yang mana? Lalu korek sama. Kalau kah siang boleh go, naik kalau piada kita tinggal pun boleh kita. Dua cinta ya, kah syurga dia berkat cuma cinta. Terus, tak aja terus bawa mah. Balu bakai yang mati, usah orang tu le masih, tak ada tak cuma kisah berusung dia mati, terus apa cerita, payah buat cima lagi, cima lagi, ada cima cinta, payah tu yang bingung jadi, dia cakap ada Julai nama lain lah, terus tak kau lagi nama ini, Julai nama lain lah, itakah music pilih kerja lo sih, sapul lain lah, itakah Julai kah boleh. Kalau acilu, paling sapi naik deh, nyamping lah, nyamping lah jadi. Payah waktu cuma ni sebenarnya, payah tak di kisah berluar masuk, tapi nyamping jadi. Nyamping. Kalau ni, terus apa sih terus apa sih ni apa? Terus ni, yang di cinggu, ni sih dah mah payah waktu cuma tu kecil sebenarnya, cinggu tu cinggu tu ni nak. Tapi jauh tapi ayah dah mah yang di cinggu sekarang tu waktu kecil. Kalau cuma Aima, yang jenis sekarang tu, anu lek kena berdoa ni, macam ni ya berdoa ni, cuma tu ni, ni piada kita cuma ni tu ada siapa tu, haleluya, jadi ini datang ikan, jadi kau tu yang orang kami, jadi pilih lo le, so pasal ni, kau mari, ni jadi lu jauh pasal cina boleh, cina dah boleh so jadi apa boleh. Mereka jauh, orang sama si dah ni jauh. Ni jauh mati nan ni, tu dia ni malu jauh saya ni, lu ni nak boleh. So, mula soal ti, dia dah belas soal ti. Saya kaya ni belas soal kan malu ya. Kalau saya kat pembalai solo, kami asal cuma tatang tak kiri dah, ada aro, nak tatang kami asal pun. Ikat dia macam ni. Cik tahu macam ciu, kaca tenai lau cari kamu tu, belau mialai solo. Kalau nama ibu ni kita tahu, kalau cuma dek, sama orang dek, cuma ni mana dek sebenarnya. Kunci lah yo, ni macam mana ibu biar, Amerikan dolar ciri dah. Tak dolar ibu, dolar tiada, tiada ibu. Mereka jauh mahu lucu betul. Dunia tu kita, dunia ini mah kau betul. Kau ini jangan besok tahu tak ya. Ane, ini cuma orang cuba kan yang sudah yang, cuma orang sudah kan yang sudah. Terus, saya pun cakap lo, Amerikan dolar, tiada ngaji. Ane, terus macam ni, kami boleh, kami lagi, kau ni orang tuan cik, kau macam ni, tu le tuan cik lo. Tu saya jema le, Amerikan dolar ngaya. Ni yang saya ni yang orang ni tu Amerikan dolar tu tahu dia. Amen. Pi boleh, mesti ada tahu ni le, so setong tinggal dia le. So, lo yang mana kau piawai cima buat macam ni. Amen. Lo macam lo buat macam ni. Yang orang mula tu sama dia tu lo boleh. Saya ni mila cuci ni. Lah cuci orang mau lagi tinggal. Apa sebab apa sih? Tu apa belum cinta orang suruh.
mà bây mà chỉ ấy đâu mày à đi ra chỗ sút down đi ấy đâu mày à tôi ăn lúc xí rồi là tiếng Anh mà là tiếng Anh đi lấy về mà là này tôi nhìn mau là bây khai nào vậy tôi nói rồi trên nào mà rồi hay á cái khi ăn tuyệt mà chỉ này làm gì anh mua đồ xong thì bây giờ mày mà chỉ nên nó anh mua đồ xong đấy là mua ya mà mua đồ xong bây giờ chỉ sẽ làm gì tiếng mà mình cho nó bây giờ sẽ làm mua đồ giờ là mua lên cho nên nên mua đồ nên phê bây giờ cho lại mà cho nó tôi cho TV giáo sư đồng về lại cho nó giáo công mà thì bố về lại thì mà bố về lại là thì chẳng được chứ cái đó bán mà xí đâu đó mẹ dùng chỉ nó xí đấy tôi cho nó số chỉ nó mà rồi phải ăn cái gì đó khả năng cho bên nhà mà số bây giờ chỉ tin quen bên đấy lúc nào cũng nhà mà bây giờ đó cái này à cho nó phải xem nó mà làm mà xí là mấy lúc cái này à cái gì Singapore là tao mua đó là sinh nhật bây giờ chỉ tin quen tôi cái áo sẽ không tôi nghĩ cho nó tí phải áo một chim mà nỉ phải áo này toan nỉ này cho nó bộ bài áo này à phải áo cái bộ bài bây giờ Amen nên cho tôi sẽ không bảo làm cho đấy rồi qua áo chỉ này đi làm công chỉ là chỉ này thì lúc áo áo chỉ mà để làm phải áo cái mà chỉ này được đi làm này mà làm thật chỉ nào Amen phải áo cái chỉ áo chỉ này rồi cô đi làm công chỉ mà để hoàn thành cái gì rồi cô đâu có chỉ mà này phải áo chỉ mà đi làm này mà thật tôi đã xem Hallelujah phải áo cái chỗ có chỉ nào để phải áo cái gì đấy ta xem biết ta xem chỉ nào để phải áo cái gì đấy tao này cái này cô nào tôi đã cô nào xem tôi đã thấy cho nó nhận được oh cái gì số cái chỗ này cô cái gì muốn xem gì đấy cho nó tiếng nói sẽ xem một cho nó qua nhà số nào rồi chỉ lâu sẽ gì bây giờ mà tôi có sẽ lại đó sẽ cho nó sao làm gì đó sáng nay nhiều lắm đó là what should we have à bây giờ cái này còn bây giờ một chim muốn gì thế aku chính đi nào xong bỏ thì chim này ra gì thế nó cho nó tao mà bây giờ là để bây giờ tôi nói chuyện là bây giờ một cái chim muốn chim này tụi cái chim này 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 lại rồi đấy cái chim muốn này cái ô vậy cái này đi đâu vậy cho nên lúc mà mình chim muốn cô vậy chứ là lúc nghe đi lâu bao giờ lúc nghe nó về bây giờ chim này chả chạy đâu cô lúc chim cái này bây giờ một đám này bây giờ cho nên cô vậy chứ là mình làm chim này bây giờ chứ đấy anh ấy cô vậy chim mà cái này tự nhiên bật lên cả thảo luận thì mà chứ đấy tự nhiên là thì mà chứ đấy aku tem bây giờ cô vậy chim mà này bây giờ chim nhau này tự nhiên cô vậy chim tập mà bây giờ gì đấy aku cho nó nó khao lấy cho nó lại mình biết trong đó cái gì khả năng rồi mình đi khả năng cô mình biết cho cô ai đó mình biết tôi đấy cô mình biết cho đó tôi cả Singapore mà là lâu đấy là mẹ biết là tụi phải này tôi sáng nay đi alo mà xin hai mũ tôi xin này cha cháu mà cho ý chí để bố cái này mà tôi đâu nhiều我是不少样的我来tôi boss cả supervisor anh em các cô mà này chỉ có điểm một điều tôi ha cao này là cái chuyện này mà gì đâu nhà nào đấy cho đó tôi có này mà tôi muốn trả tôi này Singapore student này à phải à tôi có khả năng thay này phải rồi tôi muốn bảo Amen anh tôi muốn mà cô này rồi tôi chỉ nói anh bên nào mất tiền cái này anh nào mất tiền Malaysia mà cái này tới lúc này chứ nào tôi muốn trả là tôi bảo là rồi phải à cái cho nó một Singapore mà khả năng tôi được thay đấy anh cho nó bố mà yên xuống phải à vậy chứ đấy phải à cô cái này chim mà này lá cả tụi nó chim này bảo mình à cô nên bây giờ này ni ba sĩ về xem là đấy chuyện đâu có chuyện gì anh em phải ăn cái này gì phải ăn nó bắt tiền mà thà này gì cô tụi mình có tôi đấy phải mà cái bắt đầu mai à bây giờ cho nó xem bộ qua đấy chuyện gì đấy chỉ bảo ta là chuyện mà ông sẽ câu này nãy này chuyện mà số này để bài sản nạp bài chuyện mà cũng như vậy Amen cho nên dùng chỉ chân là đi cái này anh mà đi đấy thì gì cha bây giờ mà đi đấy cái thằng này cái này cho nên cho đi luôn bao cái chuyện này
Haya ini waktu itu dah macam kau ni jadi jatuh tahu salah pekau je yang macam. Amen. Abdi makna jatuh tahu luar kalau dia cuma pihak ini macam. Dunia le, alu mah ada aku boleh, tekio pasangnya mana dia cina. Tim ni malu dia macam itu sudah na, simona kubur dia orang nak tahu na, haya jangan bola, ada di alu haya tekio luar mata boleh macam. Haya tekio si mata sini ni mana ni.แต่สิ่งนั้นนะครับพระยาจิตเป็นไปมาจนเราสิงคโปร์มาจนเรามีตัวมีอะไรจนเราวัชิบโลกเลยกู้ไปเลยจนเราสิงคโปร์มาจนเราไอ้ชิ้นนี้นู่นนั่นเลยยังอะไรจริงๆตัวมีอะไรสุดคนเลยมันน่ารู้จริงเสียมั้ยนี่เนี่ยว่าสิงคโปร์นี่เนี่ยเปลี่ยนอะไรนี่ตัวมีอะไรจริงเลยสุดเลยตัวมีอะไรเราภาษาชีนเราอาทิตย์เราชีเราเลยสิงคโปร์นี่น่าจะดูเลยลับกิบนี่เราไม่อยากจะรู้เนี่ยว่าเป็นมาแต่ละมาเลี้ยงอาตัวยังไงพูดเดี๋ยวเราบ้าไม่เอาลูกนี่เนี่ยပြောจริงเสียแล้วไม่จนว่าเราเสียกันนี่งานนี้มันตั้งไหนพูดเลยลูกไม่ပြောจริงพูดเลยตั้งลูกไม่ได้พูดอ่ะพยายามพินเสียลูกเนี่ยแล้วนี่ပြောจริงเนี่ยอยากกลับมาสู่เราจนเราเนี่ยกู้ไปชินลูกว่าไม่ชอบเนี่ยลูกว่าไม่ชอบเนี่ยแค่เนี่ยกู้ไปชินเขาจนเราทานใจเลยพยายามเนี่ยว่าชินอยู่ละจนเราอะไรช่วยขาดเราจะได้อยากสิมันดีเราพยายามก็อันนี้สมบัตินี่อะไรเนี่ยไปยิงก็มาอีกทีละดูดิ Northern Kingdom เป็น Southern Kingdom แบบที่ไปยิงก็พยายามกู้ไปได้ในงานกู้รู้ว่าฉันนะอันนี้ไปยิงก็พยายามมากู้ไปมันน่ากู้ไปเลยสุดได้ในงานกู้รู้ว่าดูใครบ้างจะรู้ได้กันได้ไหมพยายามคนนั้นมาติดเนี่ยมาใช้จะได้อยากอารมณ์เลยพยายามจะเอาอย่างนี้พยายามเอาไว้เนี่ยมิตรสุเวทีจะรู้เนี่ยอารมณ์แบบที่แต่เขาพูดกับประมาณเนี่ยมาเจ้าหน้าที่ที่เล่นกับมันเชื่อว่าเลยแต่พยายามคนนั้นมาติดเนี่ยมาใช้ฮาเลลูยามิวสิกที่เลยอะไรมิวสิกก็แบบชิมันเนี่ยมิวสิกที่เลยฮาเลลูยาพอรู้เนี่ยที่ละชิมันเนี่ยก็มันตะการพูดนะชิมันชิเนี่ยที่โดนตะการพูดนะก็จะรู้ว่าตะการพูดนี่ก็ละที่สามชิมันเนี่ยตะการพูดไม่มาที่เลยจนเราอยู่ที่ไหนสุดแล้วพยายามเนี่ยตัวเนี่ยคนตัวชินอะไรไปเราจะตัวนี้อะไรไปแต่เมื่อที่เป็นตัวนี้เนี่ยผู้เป็นยังไงเนี่ยเราจะมาอยู่ที่ไหนใช่ไหมจะตั้งไหนล่ะตั้งไหนเลยถ้าเป็นจนเราก็เลยลงชินนะอยู่ไปอยู่เนี่ยเราลงเนี่ยเราจะช้าสิที่เลยแล้วซื้อมาจากพยายามเนี่ยตัวนี้อาชินกันเนี่ยก็พยายามเข้าอะไรผู้เป็นเนี่ยพยายามที่จะพยายามตั้งไหนจะอามังเนี่ยเปลี่ยนอาเป็นชินนะครับเด็กเนี่ยเอาคนเราจะไปเลี้ยงมาจากเนี่ยเลี้ยงเนี่ยเต็มที่สมบูรณ์พยายามตะเคียนก็เต็มที่เปลี่ยนสิ่งที่อะไรอย่างเงี้ยเต็มพยายามที่ผมพยายามท่าเรื่องอย่างไรเต็มที่อันนี้มันเป็นที่เราเกี่ยวกับพยายามที่ผมท่าเนี่ยมาเต็มที่สู้สัญญามาจากเราส่วนนี้เลยจ้ะก็ว่าจะได้มาพยายามก็ลูกแผ่นเส้นปีเล็กมาชิโนยังจะสู้อ่ะไม่ว่าจะอะไรก็ว่าจีบสู้จะมาพยายามที่ไม่ได้สำหรับเซสโซเรียมเขาดูแลดีดูเท่าเราไม่ได้เสียพยายามก็ยังจะสู้ไม่ว่าจะบ้าหรือดูเลยสำหรับเป็นเนี้ยที่ไม่ยอมเลยแต่ถ้าในเราไม่ได้จำที่ได้เลยพยายามที่ไม่มาไม่มาดิพยายามที่ไม่มาแล้วก็所以哎嘛，把你刚才说，哎，你教了表情的不吧？我不可能。表情的也搞完了说，พยายามที่จะรู้ว่าแผนสิ่งที่เด็กดูสิเป็นอะไรสาวยี่บ้าน you are destined to reign also สุสันต์เลยအခုချိန်ที่တင်မဆိုးဆန်တင်ဝဆိုရင်တင်ကြတယ်တင်နေအောင်ပြောစီတင်ရနေရမှာတင်ဆိုးဆန်မှာဖြစ်တယ်ရှင်မေဆိုတော့တင်နေရမှာလေတောင်းနေဆိုမရှိတော့အမိတ်ပေးတော့ yes စားချင်တယ်ဆိုအမိတ်ပေးလိုက်ရင်တင်နေမှာတင်ဆိုးဆန်တယ်လာခဲ့လုတ်ခဲ့အဲ့ဒါလုတ်ပြီးပါလို့အကုန်လုံးအစီအပြေမှာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာအခုချိန်မှာလည်းလို့မလုံးနေဘူးလေအဲ့ဒါတော့ဒီကဘလုံးတော့ကားရောက်တော့တင်နေရမှာတင်ဆိုးဆန်တော့မှာแต่ชีนเราชินไล่ละตั้งอะไรไม่ใช่เราอากงต้องที่เล็กแท้มาที่เด็กชินไปยังเล็กที่เด็กชินโปรยแบบยูนิเล็กที่เด็กไม่ชินก็ยิงก็เลยสอนไม่ชินรู้ชินจะรู้ไม่ไปละที่เด็กผมมาชินอะไม่ใช่ผมเล่นมาใส่รู้ชินอะไปใส่เลยทำไม่จริงผมเล่นไปใส่ไม่ใช่หรออันนี้รู้ไหมครับรู้ละรู้ที่นี่จะรู้ผมเลยน้องส่วนนี้จะรู้มีสิ่งหาได้จะเอาไปชินเนี่ยนี่มิวสิกเป็นที่
အဲ့ဒီမျိုးဆက်တဲ့ချီးမွမ်းတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်အာမင်ထူးခြားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်စေရောက်တော်သူတွေကခန္ဓာပြီးတော့ကောင်းတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ငါတို့ကသိမ့်ပိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ပြောတဲ့ကြားထဲမှာယောရှုနဲ့ကာလည်းကတော့ထူးခြားတဲ့ဝိညာဉ်တော်တွေဖျားတဲ့ခင်နာမှာဒီနိုင်ငံမှာသိမ့်ပိုက်နေတယ်သိမ့်ပိုက်မဖြစ်နိုင်တယ်မပြောပါနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောပါအချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောပါအာမင်အရေးကြီးဆုံးနောက်ဆုံးလည်းနောက်ဆုံးလည်းများနေဆိုအရေးကြီးဆုံးကတင်တဲ့ဘုရားရဲ့ relationship ကိုတာဖို့ထားအာမင်တာဖို့ထားပါအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ relationship ဆိုတဲ့နေ့ဘုရားကြောင့်မလည်းပြောဘူးဘုရားနဲ့မိသားစုတော့ပဲဟောရအောင်ကိုရောနဲ့သက်ဆိုင်တော့ဖြစ်ပါစေအာမင်အခုကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းတဲ့နေတဲ့အစိမ်းလောက်ပဲဆိုတော့ living together လောက်ပဲတကယ်ယူနေတဲ့ကိုလည်းသက်ဆိုင်တာအခုကျွန်တော်တခြားလူနဲ့သက်ဆိုင်လို့မရတော့ဘူးအကြောင်းမိန်းမယူတယ်ဆိုတော့တသက်ရှိတဲ့လူကမိန်းမယူတာကဲမိန်းမယူတယ်ဆိုတော့မိန်းမတယောက်ယူတယ်ဆိုတော့တကဘာတော့မှရှင်မင်းလေးတွေအားလုံးကိုညှင်းပယ်လာအဲ့လိုလည်းတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယူပြီးတဲ့သက်ဆိုင်တယ်သူလောက်တာကျွန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသူနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အခုကျွန်တော်ကတော့ဖယားနဲ့မိသားစုနဲ့တဲ့တော့မသက်ဆိုင်ချင်စင်မာတဲ့ relationship ကဖယားနဲ့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်လို့အာမင်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်အပေးချင်ပါတယ်ကြောက်ချင်းစီရဖျားကောင်းချင်ပေးပါစေအာမင်